अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। रिहाइयां जी शुरू हो चुकी हैं। डीजी आईएसपीआर की जानब से आज किसको शट अप कॉल दी गई है। पाक फौज पर बड़ा हमला हुआ है। इस्लामाबाद से इस्तीफा किसका आया है, ये तमाम तर बड़ी खबरें हैं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद रेड जोन के अंदर पीटीआई का एहतजाज भी जारी है। लाहौर से भी कुछ बड़ी खुशखबरियां आ रही हैं। इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है हमारे इस नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा जो मेन चैनल है, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर कब्जा हो चुका है, मुझसे छीन लिया गया है। इसी तरह मेरा जो मेन फेसबुक पेज है उसको भी छीन लिया गया है और लाखों रुपए वो भी जब्त कर लिए गए हैं। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस नए चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और साथ साथ जो मेरे पुराने जो एसेट्स हैं उनको जो छीना गया है उस सिलसिले के अंदर भी अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करें। सबसे पहले जी, 2 महीने पहले एक नैरेटिव शुरू हुआ कि आर्मी चीफ जो कि फील्ड मार्शल बन गए हैं वो सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं। आवाजें उठना शुरू हो गई जी, वो सदर पाकिस्तान। फिर सवाल उठे कि अगर वो सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं तो फिर जरदारी साहब का क्या होगा। फिर हुकूमत के ही हमायत याफ्ता सहाफ़ियों ने कहा असल में फील्ड मार्शल जहां पे जाती हैं तो उन्हें जरा वो मिनिस्टरों वाली साइड पे बैठना पड़ता है, मेन सीट पे नहीं बैठते, इसलिए वो सदर बनना चाहते हैं, हेड ऑफ द स्टेट बनना चाहते हैं। किसी ने कहा नहीं जी, वो 27वीं तरमीम के अंदर इस तरह की कोई चीज हो जाएगी। तो मोहसिन नकवी वफाकी वजीर दाखिला जनरल आसम मुनीर साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं, उन्होंने वाज़ह तौर पर तरदीद की कि जनरल साहब का ऐसा कोई मनसूबा नहीं है, ऐसा कोई इरादा नहीं है, वो जो काम कर रहे हैं वही काम करना चाहते हैं, उन्हें इस मामले के अंदर ना घसीटा जाए। तो उस वक्त लोगों ने कहा कि कुछ तो था ना, कुछ तो था जो मोहसिन नकवी को वजाहत देना पड़ गई। बहरहाल उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट यानी ताकतवर हलकों के करीब समझे जाने वाले, या आप कह सकते हैं कि उनके नैरेटिव को टो करने वाले सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने 2 दिन पहले कहा कि आर्मी चीफ के पास सदर पाकिस्तान बनने का प्रपोजल मौजूद है, वो ये बन सकते हैं, वो कर सकते हैं, या उनको कहा गया है। आज शट अप कॉल आ गया डीजी आईएसपीआर की जानब से। डीजी आईएसपीआर ने द इकोनॉमिस्ट उनको इंटरव्यू दिया, उन्होंने 2 टोक वाज़ह शट अप कॉल दी कि इस तरह की रूमर्स, इस तरह की खबरें, इस तरह की गुफ्तगू मत करें। वो एक सरकारी ऑफिसर है, फौज के अफसर है, आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल है, वो सियासतदान नहीं है। सदर बनना उनका काम नहीं है, वो जो काम कर रहे हैं वही करेंगे। इस तरह के जो लोग हैं वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और ये जो अफवाहें फैलाने वाले हैं, जो बेबुनियाद झूठ बोलने वाले हैं, उनके लिए जाहिर है अब इससे बड़ी शट अप कॉल क्या हो सकती है। दूसरे नंबर पे बलोचिस्तान, वहां पे बीएलए आपको पता है बेकाबू है। इसी तरह टीटीपी फितरतुल खारिज केपीके के में, यानी वो ऐसे, यानी भारत की मां पर, और उसमें आप कोई शक नहीं रह गया ना कि भारत उनको ऑपरेट करता है। बलोचिस्तान में हमला हुआ है, बलोचिस्तान मस्तोंग के अंदर दहशतगर्दों ने हमला किया है। खबर ये है, बड़ी अफसोसनाक खबर है, मेजर रजवान ताहिर शहीद हो गए हैं, और मेजर साहब का जो ताल्लुक है वो नारोवाल शक्करगढ़ से था। तो मुसलसल हमले हो रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ पार्लिमानी पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी का आज इजलास हुआ है, और उसके बाद जो है फैसला यह किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया जाएगा। और इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो पार्लियामेंट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई के एमएनएज का और कुछ वर्कर्स का एहतजाज जो है वो जारी है। अच्छा जी, हमाद अजहर NA 129, उनके वालिद मियाँ अजहर, उनकी सीट खाली हुई और क्योंकि उनकी वफात हो गई थी। हमाद अजहर साहब के हवाले से फिर वो वापस आए और उन्होंने कहा मैं सरेंडर कर दूंगा, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और उनके हवाले से ये भी खबरें चली कि हमाद अजहर नून लीग के अंदर शिरकत करने लगे हैं, और उन्होंने कहा कि ओवर माई डेड बॉडी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। आज NA 129 ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी दिन था। खबर ये आई है कि NA 129 ज़िमनी इलेक्शन मियां हमाद अजहर के कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसर ने वापस कर दिए हैं। हमाद अजहर के कागजात नामजदगी पर इतराजात लग गए हैं, और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि हमाद अजहर के जो कागजात नामजदगी हैं वो एक्सेप्ट हो गए। अब दूसरी खुशखबरी लाहौर से सुन लें। लाहौर से गुज़श्ता रोज 100 के करीब पीटीआई के कारकुन गिरफ्तार किए गए थे।
اب خبر یہ ہے کہ لاہور سے گزشتہ روز گرفتار ہونے والے 100 کے قریب کارکنوں کے خلاف درج مقدمات آج جوڈیشل مجسٹریٹ نے خارج کر دی ہیں. عام طور پہ تو آپ کو پتہ ہے بڑی بڑی لمبی لمبی سزائیں ہو جاتی ہیں، لیکن 24 گھنٹوں کے اندر یہ رہائیاں ہوئی ہیں. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور عدالت نے گرفتار کارکنوں کو فوری طور پہ رہا کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے. اچھا ابھی میں آتا ہوں اسلام آباد سے استعفیٰ کس کا آیا ہے. لیکن پاکستان شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان کے نمبر 1 وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب، مریم بی بی صاحبہ، ایک ویژن، ایکسپیرینس، تجربہ ہے نا جی. تجربہ تو ہے، 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، دوسری دفعہ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جو قائد ہیں، جو روئے رواں ہے، جو پیچھے طاقت کھڑی ہوئی ہے، بیٹھی ہوئی ہے، 3 دفعہ کے وزیر اعظم. مریم بی بی، پھر وہ ظاہر ہے ان سب کے اس ماحول کے اندر سارا محنتی کردار. اب تجربہ کار لوگوں نے کیا تجربہ کاری کی ہے، یہ بڑی خبر ہے. خبر یہ ہے کہ پاکستان جی ڈی پی گروتھ ڈیورنگ دا 3 ایئرز انڈر شہباز شریف از 1.62، 1.62. دس از دا لویسٹ کم ترین، ٹھیک ہے، کم ترین لویسٹ 3 ایئرز ایوریج سنس دا کریشن آف پاکستان. کہتے ہیں کہ یہ سب سے پور، سب سے غریب، سب سے کم ترین جی ڈی پی ہے جب سے پاکستان بنا ہے. کن حالات میں پاکستان بنا تھا مجھے آپ کو مطالعہ پاکستان پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس کیا اس وقت وسائل تھے. جوڈیشری اور آپ کی بیوروکریسی درختوں کے نیچے بیٹھ کے کام کرتی تھی، جیسے ابھی میں ویلاگ کر رہا ہوں درختوں کے نیچے بیٹھ کے، اس طرح سے کام ہوتا تھا. اس وقت بھی حالات نہیں تھے. اب جناب اسلام آباد سے استعفے والی خبر، اور بھی بڑی خبریں، لیکن یہ اچھا جی، سید طلعت حسین صاحب سینئر اینکر ہیں اور ان کی جو پالیسی ہے، جو وہ بولتے ہیں، وہ بھی آپ کو پتہ ہے. اچھا، طلعت حسین صاحب نے مختلف ٹی وی چینلز میں کام کیا، پی ٹی وی میں کام کیا، جیو میں کام کیا، سما نیوز کے اندر انہوں نے ایک لمبے عرصے تک کام کیا. پھر اچانک خبر آئی چند ماہ پہلے کہ طلعت حسین صاحب کو پی ٹی وی ورلڈ کے اندر لایا جا رہا ہے. خبر آئی کہ لاکھوں روپے کی سیلری، کنسلٹنسی کی مد میں کروڑوں روپے مبینہ طور پہ، یہ بھی خبر آئی. اور پھر ان کے جو ٹیم ممبر ہیں وہ بھی جو ہے ان کی لاکھوں کے اندر وہ جو ہے وہ سیلری اور وہ پی ٹی وی جا رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر ایک بڑا جو ہے وہ ایشو بنا ہوا ہے اور لوگ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ دیکھو جو من چاہے صحافی ہیں ان کو کس طرح سے نوازا جاتا ہے، کس طرح سے نوکریاں دی جاتی ہیں، وہ سب کچھ. اب خبر یہ ہے کہ پی ٹی وی ورلڈ کی بہتری کا جو منصوبہ تھا نا، کیونکہ منصوبے کے روئے رواں اور وہ جو صحیح کرنا تھا وہ سید طلعت حسین صاحب نے کرنا تھا، وہ استعفیٰ دے کے سائڈ پہ ہو گیا. طلعت حسین صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے اور وہ جو خواب تھا کہ پی ٹی وی ترقی کرے گا، وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. اور دوسری طرف عمران خان کے صاحبزادے ایکٹیو ہیں، مختلف وہ ملاقاتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں. ابھی تک پاکستان کے ویزے کے حوالے سے ان کی جو ہے وہ کوئی خبر نہیں آئی. پاکستان زندہ باد.